several years. Minu jaoks on väga huvitav ja väga põnev olla koos minu sõprade Riina ja Davisega, kes on olnud minu sõbrad aastaid juba. I met Rina when I was speaking in Sweden for a camp meeting. Ma kohtusin Riinaga, kui ma rääkisin temaga Rootsis ühel kohtumisel. And I think did I meet you, Davis, before the camp meeting in Malaysia, or is that where I met you? Davis, kas ma kohtasin sind enne Malaisiat? In Malaysia. So I was speaking also for Malaysia. But I'm very excited to be here and praise God for the opportunity to serve. Aga mul on väga huvitav siin olla ja tänu Jumalale selle võimaluse eest teenida. Today I want to share something that may be of importance to many of you. Et ma tahan täna teiega jagada midagi, mis võib olla paljudele väga tähtis. How many of you have friends who do not believe in God? Paljudel teist on sõpru, kes ei usu Jumalasse. And they question how you can believe in something you cannot see. Ja siis nad küsivad ja mõtlevad selle üle, et kuidas te saate uskuda midagi, et mida te ei näe. Many of us think about religion in terms of faith. Paljud meist mõtlevad religiooni osas kui mingi usk. And we think about science in terms of evidence. Ja teaduse osas siis kui tõestused. For example, I make decisions for my patients as a doctor based on science and evidence. Näiteks mina teen otsusi oma patsientide üle doktorina teaduse ja tõestuste, lähtudes teadusest ja tõestustest. But many people will say that religion is based on faith. Well, you have to believe and have faith even though you can't see it. Aga paljud ütlevad, et religioon põhineb usul, et sul peab olema usk ja sa pead seda uskuma, et kui sa ei näe seda. But I would like to maybe shift your thinking a little bit. Aga mulle meeldiks teie mõtlemist natukene muuta, pöörata. And ask the question, is there evidence for faith? Ja esitada küsimus, et kas usu jaoks on tõestusi. And before we begin that journey, I would like to ask God to be with us one more time. Ja enne kui ma selle teekonnaga alustan, siis mulle meeldiks Jumalal paluda, et oleks meiega. You can just bow your heads where you are and Leif and I will kneel. Me põlvitame, siis te võite jääda sinna, kus te olete. Loving Father in heaven, armastan taevane Isa. We thank you and praise you. Me täname ja kiidame sind. Because there is evidence for faith. Kuna meie usu jaoks on tõestusi. But the greatest evidence we can have aga suurim tõestus, mille me saame, is that you can change our lives. On see, et sina võid meie elusi muuta. And I pray this time would not just be information. Ja ma palun, et see aeg siin ei oleks ainult informatsioon, but it would be transformation. Vaid et see oleks muutumine. Not just for us, but for all those around us. Mitte ainult meie jaoks, vaid kõikide jaoks, kes on meie ümber. In Jesus' name, amen. Jeesuse nimel, aamen. So does anyone know what this is on the screen? Kas keegi teab, mis siin pildil on? It's a helix nova. See on helix nova. It is called the eye of God. Seda kutsutakse Jumala silmaks. Hopefully it doesn't take a lot of imagination to see why it's called that. Et loodetavasti see ei võta palju kujutlusvõimet või ei vaja palju kujutlusvõimet, et aru saamaks, miks seda niiviisi kutsutakse. Aga minu küsimus on, et miks see selline välja näeb? That's just floating out in space. See lihtsalt hõljub kosmoses. But it certainly does look like an eye, doesn't it? Aga muidugi see näeb välja nagu silm. But maybe all of that just randomly came together, right? Aga võib-olla see kõik lihtsalt juhuslikult tuli kokku. Many of you are Seventh-day Adventists. Paljud teie seast on 7. päeva adventistid. That is a branch of Christianity. See on üks haru kristlusest. A branch of Protestantism. Haru protestantismist. And a mixture of many religions, actually. Ja tegelikult paljude religioonide segu. And it is a very new religion. Ja see on väga uus religioon. 1844, that's not very long ago, is it? 1844, see pole ju väga kaua aeg tagasi. But your religion is very small compared to most religions. Ja teie religioon võrreldes teiste religioonidega on väga väikene. My background is East and West. Minu taust on ida ja lääs. My mother is Chinese. Minu ema on hiinlane. My father is German. Ja minu isa on sakslane.
My father was Catholic. Minu isa oli katoliiklane. My mom was Buddhist. Minu ema oli budist. I don't come from an Adventist background. Et ma ei tule adventisti taustaga. What are the largest beliefs in the world? Does anyone know the top 5? Kas keegi teab maailma 5 kõige suuremat usuharu? Because how could it possibly be Seventh-day Adventism has the truth? They're so small, right? Kuidas saab olla, et 7. päeva adventistidel on tõde? Nad on ju nii väikesed. Couldn't it be one of the 5 big ones? Kas ei oleks üks 5? Anyone know? Kas keegi teab, mis need 5 on? Christianity, yes. Kristlus. But the majority of Christianity is actually Catholicism, if you count it that way. Peamine osa kristlusest on katoliiklus. Over 1 billion Catholics. Üle miljardi katoliiklase. What else? Mis veel? Yes, Islam is very big. Islam on väga suur. How do you know the God of the Bible created everything? Kuidas teada, et Piibli Jumal lõi kõik? How do you know it wasn't Allah? Kuidas sa tead, et see ei võinud olla Allah? Someone else. Või keegi teine? What are the other religions? Mis on teised religioonid? Buddhism. Budism. Yeah. Why? How isn't it that Buddha maybe created everything? Võib-olla lõi Buddha kõik. What else? Yes. Didn't Krishna? Maybe Krishna created everything. Võib-olla lõi Krishna kõik. How do you know? Kuidas teada? That you have the truth. Et teil on tõde. Because your religion is very new. Kuna teie religioon on väga uus, väga värske. Maybe you copied off of older religions. Võib-olla te ainult kopeerisite vanu religioone. So that's the question is how do you decide? Küsimus on, et kuidas otsustada. And what I really enjoy about the Seventh-day Adventist religion ja mis mulle 7. päeva adventistide religiooni juures väga meeldib, is it's very logical and reasonable. On see, et see on väga loogiline ja väga mõistlik. In their own books, we are asked not to decide from impulse, but from the weight of evidence. Et nende enda raamatutes meid palutakse, et mitte teha otsusi impulside, mis tunnete läbi, vaid tõestusmaterjali läbi. Evidence is something that you can actually examine. Et tõendid on midagi sellist, mida sa saad tegelikult uurida ja vaadata. And the Bible makes this statement in the first verse. Ja Piibel ütleb sedasi esimeses salmis. Is that true that God created everything? Kas tõesti on niiviisi, et Jumal lõi kõik? Is there evidence that the God of the Bible created everything? Kas meil on tõendeid, et Piibli Jumal lõi kõik? You know the story. Most of you come from a Christian background. Et te teate kindlasti seda lugu, enamus tulevad teist kristliku taustaga. Was it God that created everything out of nothing? Kas see oli Jumal, kes lõi kõik, mitte milleskist? How do you know it wasn't the Big Bang? Kuidas te teate, et see ei olnud suur pauk? We know in the Bible the first thing that God created. Me teame, lähtudes Piiblist, et esimene asi, mida Jumal lõi. What was that? Mis see oli? God said, Jumal ütles, yes, let there be light. Saagu valgus. But what's very distinctive about the God of the Bible, as opposed to Krishna or Buddha or Allah, aga mis Piibli Jumala juures on väga eriskummaline või erinev, kas siis Krishnast või siis Buddhast või Allahst? God creates things for good reasons. Et Jumal loob asju headel põhjustel. So when you look at perhaps Hinduism, there's Kali, the goddess of destruction. Et kui sa näiteks vaatad hinduismi, siis seal on Kali, kes on hävingi Jumal. So God creates things with a good purpose. Et Jumal loob asju headel eesmärkidel. Here's another verse in Isaiah 45. Veel üks salm, Jesaja 45. It gives the purpose of God creating the earth. Mis siis annab selle eesmärgi, miks Jumal maailma lõi, lähtudes Piiblist. God creates the earth for man to be inhabited. Lõi Jumal maailma inimese jaoks, et ta selle asustaks. Is there evidence for that? Kas selle jaoks on tõendeid? That the God who created everything actually created it for you. Et Jumal, kes lõi kõik, lõi selle tegelikult sinu jaoks. Because in the evolutionary model that would not be true. Sest lähtudes evolutsioonilisest mudelist, see ei oleks tõsi.
When you look at the distance we are from the sun. Kui te vaatate seda kaugust, kui kaugel me päikesest oleme. If we were just a little closer or a little farther, there would be no life on earth. Do you know that? Kui me oleksime kas natukene lähemal või natukene kaugemal, siis siin maa peal ei oleks elu. The control of our tides is very, very balanced. Meie tõuste ja mõõnade reguleerimine on väga tasakaalustatud. When you look at the fish of the sea and the birds of the air. Kui vaadata merekalu ja siis taevalinde. They all seem to have characteristics to help them survive. On neil kõikidel tunnusjooned, mis aitavad neil elus püsida. And that's what evolution says. It says that the claws and fangs help this guy to hunt. Ja seda ütleb evolutsioon, et küüned ja kihvad aitavad sellel tegelasel jahti pidada. The characteristics that life have are to help them reproduce and pass on the gene. Et loomutunnused, mis elus on, et aitavad neil paljuneda ja siis geeni edasi anda. And there is evidence for that. Ja selle jaoks on tõestuseid. But there are also problems with that model. Aga selle mudeliga on ka probleeme. If he was trying to catch something, kui ta prooviks midagi püüda, how would you get away from the lion if you were an animal? Siis kuidas sa lõvi eest saaksid eemale, kui sa oleksid loom? There's only 2 ways to avoid being eaten. Et ainult 2 viisi on vältimaks ärasöömist, et sind ära süüakse. Et mis need on? You have to either run away, right? Sa pead kas põgenema. Or what else? Või mis veel? You could fight. Sa võiksid võidelda. You'd have to be pretty big. See peaks olema päris suur selleks. Aga mis on veel üks viis, kuidas minema pääseda? You could hide. Sa võid peitu pugeda. You could hide. But the funny thing is some animals are not designed to hide. Aga huvitav on see, et mõned loomad ei ole loodud, et nad peitu poeksid. If you wear your suit in Africa, it's not easy to hide. Kui sa kannad oma ülikonda Aafrikas, siis ei ole lihtne peitu pugeda. That seems to go against the evolutionary model. Et see näib, et see läheb evolutsioonilise mudeli vastu. In fact, some animals have characteristics not for their own survival, but for yours. Et mõndadel loomadel on loomutunnused, mis ei ole nende endi ellujäämise osas, vaid sinu osas. Any dog people? Et kes on koerainimene, kas siin on mingi koerainimesi või siis kassiinimesi? Anyone love them both? Kas keegi armastab neid mõlemaid? Did you know that this guy right here kas te teadsite, et see tegelane siin pildil isn't just cuddly and cute? Ei ole ainult armas ja nunnu. But when you have that dog, it actually lowers your blood pressure. Aga kui sul see koer kodus olemas on, siis tegelikult see alandab sinu vererõhku. And he doesn't just benefit old people. Ja ta ei ole ainult vanadele inimestele kasulik. Did anyone ever grow up with a dog when you were a child? Kas keegi kasvas koeraga ülesse? Did you know if you grow up with a dog, your intestinal flora and biome is completely different? Kas te teadsite, et kui te koos koeraga üles kasvasite, siis sinu soolestik ja kõik see on täiesti teistsugune. See tugevdab sinu immuunsussüsteemi. Ja sul on vähem allergiaid siis. Ja vähemaid juhtumeid autoimmuunsushäiretele või haigustele. From your little furry friend. Kõik tänu sinu väikesele karvasele sõbrale. He has characteristics not merely for his own survival, but for yours. Et tal on loomutunnused mitte ainult tema enda ellujäämise jaoks, vaid ka sinu ellujäämise jaoks. When we look, we see a good design. Et kui me vaatame, siis me näeme head loomist, disaini. But what about mankind? Aga kuidas on lood inimsooga? The Bible says that was even very good. Et Piibel ütleb, et see oli koguni väga hea. Is there evidence that God creates the world for you? Kas on tõendeid, et Jumal lõi maailma sinu jaoks? Well, the Bible says that man's original diet was plant-based.
Et piibel ütleb, et inimese algne toitumiskava oli taimne. How many were here last night? Et paljud olid siin eelmisel õhtul. Is there evidence that we were designed to eat this? Kas on tõenduseid, et me oleme loodud sööma seda? Yes, not just in our anatomy and physiology. Ja on küll, et mitte ainult meie anatoomias ja füsioloogias, but in our very brains. Aga ka meie ajudes. Another claim that the Bible makes üks teine väide, mida piibel siis teeb, toob, plants are for the service of man. On, et taimed on inimese jaoks. Is that true? Kas on tõsi? Aren't the plants just there for themselves to survive? Kas taimed ei eksisteeri lihtsalt omaette, et ellu jääda? Or were the plants created with you and I in mind? Või siis oli toodud taimed minu ja sinu jaoks? In fact, the Bible makes an even stronger claim. Tegelikult teeb piibel veel ühe tugevama väite. In Job 12 it says that you can ask the animals and they will teach you. Et Hiobi 12 ütleb, et sa võid loomadelt küsida ja nad õpetavad sind. And the birds of the air and they will tell you. Ja taevalinnud ja nad ütlevad sulle. Or speak to the earth. Või räägi maaga. And it will teach you. Ja see õpetab sind. Or the fishes of the sea will declare unto you. Ja merekalad teatavad sulle. And what will they all declare? Ja mida nad siis kõik teatavad? That God, the God of the Bible, is the creator of the earth. Et Jumal, piibli Jumal on maailma looja. Now that seems like a huge claim. See tundub väga suure väitena. How many of you have ever had a pet? Kui paljudel teist on kunagi lemmikloom olnud? Anyone have a pet fish? Kas kellelgi on lemmikkala olnud? Did it ever talk to you? Kas see kunagi rääkis teiega? Did your dog ever tell you that God was the creator? Kas teie koer ütles teile kunagi, et Jumal oli looja? Anyone talk to their plants? Kas keegi on kunagi oma taimedega rääkinud? Now be honest. Okay. Olge ausad nüüd. Now did your plant ever talk back to you? Aga kas teie taim rääkis teile midagi ka tagasi? Did it say Jehovah is God? Kas see ütles, et Jehova on Jumal? I've never seen them do that. Mina ei ole neid näinud kunagi niiviisi tegemas. Says that they will do that. Aga see salm ütleb, et nad toimivad niiviisi. Let's examine that for a moment. Uurime natukene seda. Let's talk to the earth for a second. Räägime maaga korraks. And see if truly the plants were for man. Ja vaatame, kas taimed siis olid tõesti inimese jaoks. How many people like flowers? Kui paljudel inimestel meeldivad lilled? All right. But here's the question. Why do you like flowers? Aga küsimus on see, et miks teile siis lilled meeldivad? There are three main reasons. Who can come up with them? On 3 peamist põhjust, et kes saab vastata neile. In what way are they beautiful though? Ilusad, aga mis viisil nad ilusad on? What draws human beings to flowers? Mis inimesi lillede juurde meelitavad? Ja üks on värvid, on palju värve. Yes, the fragrance is absolutely like intoxicating for you. So colors, fragrance, aroom. Värvid, aroom, siis mis veel? Difference. Yeah, the shape, right? Kuju. Does anyone know what the Fibonacci series is? Kas keegi teab, mis Fibonacci jada on? It's a series of patterns and numbers that your brain really likes, and it's found everywhere in nature. See on jada mustritest ja numbritest, mis sinu ajule väga meeldib ja see on igal pool looduses. Not just flowers. Mitte ainult lilledes. Sunflowers. Päikeselilledes. Pine cones. Päevalilledes. Ananassides. The way things branch. Kuidas asjad hargnevad. Even a lightning bolt. Isegi välgunoolas. Everything is according to an actual mathematical pattern. Et kõik on seatud vastavalt matemaatilise mustri järgi. The geometry and symmetry of flowers draws you to them. Lillede geomeetria tõmbab sind enda juurde. But how do flowers reproduce? Aga kuidas lilled paljunevad? How do they make more flowers? Kuidas nad teevad rohkem lilli? Pollinating by bees, yes. Tolmendades mesilaste kaudu. Now,
What did the bees need to find the flowers? Aga mida mesilased vajavad, et lilli üles leida? I'll give you a hint. Et ma annan teile vihje. Does anyone know what this is? Kas keegi teab, mis see on? Any ideas? Mingid mõtteid? What do you think this is? Mis te arvate, mis see on? It's a piece of, yes, it's a piece of paper. See on tükk paberit. But there is some invisible circles on this paper. Aga selle paberi peal on mingisugused nähtamatud ringid. You can only see them if someone takes black light. This little purplish hue is someone taking black light over the page. Et sa näed ainult seda siis, kui keegi võtab tumeda valguse, paneb üle selle, või varju paneb üle selle lehe. These circles are ultraviolet. Kuna need ringid on ultravioletsed. This paper is invented in Poland. See paber on leiutatud Poolas. And they paint it with ultraviolet circles. Ja nad värvisid ultravioletsete ringidega. So it is attractive to somebody. Et see on atraktiivne kellegile. Not you, because you can't see ultraviolet. Mitte sinule, kuna sina ultravioletset ei näe. And they also lace this paper with glucose. Ja nad ka määrisid selle paberi glukoosiga, suhkruga kokku. So that it will draw this somebody to it. Et siis tõmbaks selle kellegi enda juurde. Anyone know what this is for? Kas keegi oskab öelda, mille jaoks see on? For bees. Mesilaste. You finish using the paper, you throw it away, and the bees eat it. Et sa lõpetad selle paberi kasutamise ja sa viskad selle minema, siis mesilased söövad seda. Because the bees do not need any of this. Kuna mesilased ei vaja mitte midagi sellest. The bees do not need the fragrance. Et nad ei vaja aroomi. The bees do not need the colors. Nad ei vaja värve. They don't need the shapes. Nad ei vaja kujusid. They just need a ultraviolet reflection and a food source. That's it. Nad lihtsalt vajavad ultravioletset peegeldust ja toitu ja see on kõik. You can have a square or circular or any shaped dish of sugar water and the bees will come as long as it reflects the ultraviolet light. Sul võib olla ükskõik milline kujund suhkruga. Mesilased tulevad nii kaua, kui see peegeldab ultravioletset valgust. All of the things that attract you to the flowers are unnecessary for its survival. Et kõik asjad, mis sind lillede juurde tõmbavad, on selle ellujäämiseks ebaolulised. So my question is, why? Et aga minu küsimus on siis, et miks? Why all those amazing smells? Et miks siis eksisteerivad kõik need imelised lõhnad? Why all the colors and why the incredible shapes and geometry? Miks on siis olemas kõik värvid ja siis need suurepärased geomeetrilised kujundid? Why? Go through all that trouble. Et miks tekitada nii palju probleeme? The flower isn't designed for its own survival. Et lill ei ole loodud selle enda loomise, see ellujäämise jaoks. It could be very boring and still survive. Et see võib välja näha väga igavana ja kõik ellu jääda. But the flower's complex characteristics are actually for your brain. Aga lillede keerukad loomuomadused on sinu aju ja sinu silmade jaoks. And for your sense of smell. Ja sinu haistmismeele jaoks. This is all that's really necessary for them to reproduce. Et see on kõik, mis on vajalik nende paljunemise jaoks. But do you think if God could create everything and anything? Aga kas te arva, et kui Jumal võiks luua kõik? Couldn't he make it even more clear that he made the plants for you? Kas ta ei saaks isegi seda rohkem paremini välja tuua, et ta tegi lilled sinu jaoks? I'll give you an example. How many people have children here? Et ma toon teile näiteid, kui paljudel inimestel siin on lapsed. When you take a baby, kui sa võtad imiku. Any culture, any language, doesn't matter. Ükskõik mis kultuur, ükskõik mis keel. There's one thing that a baby wants to look at more than anything else. Siis on üks asi, mida imik tahab vaadata rohkem kui midagi muud. It's a certain type of pattern. See on teatud musteritüüp. And that pattern is in that child's brain from the beginning. It's something we call hardwiring, meaning it's present from birth. Ja see musteritüüp on selle lapse ajus sellest sünnist saadik, et see on midagi, mida me kutsume loomupärasuseks. Does anyone know what that is?
Kas keegi teab midagi, kas keegi teab, mis see on? What thing does a baby want to look at more than anything else? Et mida see imik tahab vaadata enam kui midagi muud? It could be mom. See võib olla ema. But it's actually, yes, somebody said it over here. It's a face. Aga see on nägu tegelikult. It's a pattern of 2 eyes, a nose, and a mouth. See on muster 2 silma ja nina ja siis suuga. That is in your brain from day one. Et see on sinu aju sees alates esimesest päevast. So here's my question. Et siin on minu küsimus. If God created everything, kui Jumal lõi kõik and he created everything for you, ja ta lõi kõik sinu jaoks, couldn't he just put a face on a flower? Kas ta siis oleks võinud panna lihtsalt, kas ta ei oleks võinud liljale nägu teha? I mean, when your kids draw a flower, they always put a smiley face in the middle. Like, can't God do the same? Kui teie lapsed joonistavad lille, siis nad joonistavad sinna alati naeruse näo keskele, et kas Jumal ei oleks võinud siis sama teha? Because the colors and the fragrance, yes, that's attractive to you. Kuna värv ja aroom, et jah, nad on atraktiivsed sinu jaoks. But a facial pattern is in you from the beginning. Aga näoline muster on sinu sees algusest peale. Isn't that true? If God could do anything, could he not create that? Could he not? Yes or no? Kas see pole siis tõsi, et kui Jumal võiks kõike teha, siis kas ta ei võiks ka seda teha? Theoretically, could he not create a smiley flower face? Could he not? Kas ta ei suudaks siis teha naeruse näoga lille? And he did. Ja ta ka tegi. Photoshop? Et kas see on photoshopitud, töödeldud? It's 100% real. See on täiesti 100% tõeline. This is the monkey orchid. It grows in South America. See on ahvi orhidee, see kasvab Lõuna-Ameerikas. A region of the world very near and dear for some of us. Et regioon, mis on mõningatele meile väga kallis ja lähedane. And it has the uncanny feature of having a face. Ja sellel on tore selline iseloomujoon, et sellel on nägu. It's not just any face, it's a species of baboon face. Et see ei ole ainult igasugune nägu, see on baboonide liigi nägu. Do you think this face helps the flower to survive or reproduce? Kas te arvate, et see nägu võib aidata sellel lillel elus püsida, siis paljuneda? How is that necessary for the flower? Kuidas see selle lille jaoks vajalikuks osutub? Kuidas moodi? It's not. Et see ei osutugi, see ei olegi vajalik There's lille something jaoks. else that is hardwired into humanity. Et on midagi veel, mis on inimese jaoks loomupärane. When your children begin to draw, Et kui sinu lapsed hakkavad joonistama, do you know what is the first shape that they draw? Siis, Face is one of them. Kas te teate, mis on esimene kuju, mida nad joonistavad? Et nägu on üks nendest. What else do they try to draw? Sest mida nad veel proovivad joonistada? A circle, but a circle with what else? Aga ringi koos millegiga. Yeah, they try to draw you. And how do they try to draw you? Kas te proovivad joonistada sind ja siis What kuidas? do you look like initially? Milline sina algselt välja näed? What do you suppose? Et mida te pakute? You said a circle, and a circle is for what? If they're trying to draw your... Et te ütlesite, et sure. ring ja ring on mille jaoks ja siis jah, pea. When you look at kids, when they draw early, a stick figure is a very early pattern for children. Et kui te vaatate lapsi, siis see kriipsujuku on laste jaoks väga algeline muster, varajane muster. Is something else that is hardwired into your brain. Ja see kriipsujuku on veel üks asi, mis on sinu jaoks loomupärane. That is present in humanity from the very beginning. See on inimkonna jaoks olemasolev algusest peale. And it's also present in nature too. Ja see on ka looduses olemasolev, kriipsujuku. Very interestingly, this hominid shape, the head, 2 arms, 2 legs, and a torso, is present in plants. Et väga huvitav, et see hominiidne kuju, et pea ja keha ja see on olemas lillede juures. Ja juhuks, kui sa arvate, et see võib olla lihtsalt suvaline mutatsioon, siis ei, see on ka teisi liike. And just so you know that God is not chauvinist, there's female figures too. Ja et siin on ka naistekujulisi lillevõisi. And you know what's funny is they wear dresses. I'm just saying. Ja nad tunduvad ka kleite kandma. If you have a problem with that, just take it up with the author. Et kui teil on sellega probleeme, siis lihtsalt rääkige selle autoriga. What does this look like to you? Et mida see teile meenutab? It looks like a baby where? See näeb välja nagu laps, aga laps kus? A baby in a blanket or a crib, right?
laps hällis And that's what it's called, a vähitud baby in a tekki. crib, but it's a flower. Ja seda kutsutaksegi laps hällis, aga see on What does lill. that look like to you? Mida see teile meenutab? Yeah, you know that's not even a flower. Et see ei ole, see ei olegi lill. This is just a frond of the plant. There is no nectar inside. It's just a piece of the flower. I mean, piece of the plant. It's not even a flower. Et see ei ole isegi lilleõis, et see on lihtsalt osa sellest lillest. Seal pole nektarit sees. How does that help the plant? Et kuidas see sellel taimele kasulikuks osutub? Absolutely in no way. Mitte mingil maal. Do you see anything here Kas te näete siin midagi? other than a flower? Midagi peale lille? Yeah, sure. Maybe a tiger. Ja, võib-olla tiiger. What does that look like to you? Mida see teile meenutab? Yeah, but it's a flower. Lind jah, aga see What does on that look lill. like to you? See, Not just a duck. et see pole ainult part. It's a mallard duck. It's a type of duck. See on üks pardi liikidest. But it's a flower. Aga see on lill. Can you see something here? Mis selles pildis paistab? Look closer. Vaadake lähemalt. You know, I bought that at the supermarket. That's just a regular orchid. Et ma ostsin selle supermarketist, et see on lihtsalt tavaline orhidee. You're wondering if that's just random. No, it's present in other flowers too. Nagu te arvate, et see võib lihtsalt suvaline olla, aga ei ole, see on ka teistes lilledes olemas. What does it look like this plant is doing? What does it look like it's doing? Mida paistab, et see lill siin teeb? Yeah, praying or something like riding a horse. I didn't see that. That's the first time I've heard that. Ratsutab hobusega. But it looks like it might be praying. See how it's like folding its hands here? Näib nagu see palvetab, et paneb käsi kokku. When you pray, what happens? Ja kui see palvetab, mis siis juhtub? Well, the Holy Spirit appears, right? Et ilmub püha vaim. This is the bud stage. This is the blossom stage. Et see on algne faas ja see on õitsev faas. Just random? Et kas on lihtsalt juhuslik? Just all came together through mutations? Et kõik lihtsalt tuli mutatsioonide kaudu kokku? Or is the earth speaking to you? Või räägib maa teiega? And showing you ja why it näitab was teile, made? et miks see oli tehtud? Anyone like art? Who likes art? Kas kellelegi meeldib siit kunst? I love art. Et mina ise armastan kunsti. How about sculpture? Anyone like sculpture? Kuidas see skulptuur? Kas kellelegi meeldib skulptuur? All right. Anyone take their kids to the sea or the beach, the ocean? Kas keegi võtab oma lapsi, käib oma lastega mere ääres või ookeani ääres? So what do kids always make when you take them to the beach? Et mida lapsed teevad, kui sa nad randa viid? What are they? Yeah, sandcastles, sure. Of Tead course. liivalossid. They make sandcastles. Nad teevad liivalosse. And this particular sandcastle Ja see konkreetne liivaloss is only found in one country in the world. Eksisteerib ainult ühes riigis maailmast. So they knew that the artist of the sandcastle Et nad teadsid, et selle liivalossi kunstnik had to be nearby. Pidi olema kuskil lähedal. But they didn't discover this until the late 1970s, early 1980s. Aga nad ei avastanud seda enne hiliseid 70-ndaid, varajaseid 80-ndaid. This is the artist. Ja see on kunstnik. It is a fish. See on kala. That fish creates that sandcastle. Et see kala loob selliseid liivalosse. And the interesting thing is that this fish is actually not that intelligent compared to other things in the ocean. Ja huvitav on see, et see kala ei ole tegelikult nii intelligentne võrreldes teiste asjadega, mis on ookeanis. Let's take a look. Et vaatame kohe. Kahjuks et see vaikne Jaapani kala on aga ta on aga kui sellega võrreldes ta on tõenäoliselt looduse kõige suuremaid kunstnikke. Et naisa siis tähelepanu püüd, siis ta loob midagi, mis kõigutab, mis on väga suurejooneline. Et jah, see, mida ta ütles, et see on selle jaoks, et naissoo sugupoolt meelitada. Et nad proovivad alati midagi evolutsioonis sinna panna. Ja ma räägin teile, miks see ei ole korrektne hetke pärast.
ainukesed riistad enda soomused. Tema peas eksisteerib plaan matemaatilisest perfektsioonist. Ta lõhub liiva kõige väiksemateks osadeks. Karbid ei ole ainult prügi, mida koristada. Ta kasutab neid, et oma ehitist dekoreerida, kaunistada. Ta ei saa puhata, ta ei saa üldse puhata ja peab 24 tundi nädalas töötama, kuna muidu hoovus hävitab ta selle loomingu. Ja viimane korrastus ja tema meistritöös on valmis. The pufferfish is about 15 centimeters in length. Et see kala on umbes 15 sentimeetrit pikk. But it creates a structure that is 2 meters in diameter. Aga see teeb struktuuri, mis on läbimõõdult 2 meetrit. A structure that he himself cannot really appreciate. Et see struktuur, milles tema ise ei oska väga lugu pidada. Because his eyes are wide angle lenses. Kuna tema silmad on laiade läätsede sarnased. But he creates a circular structure. Aga ta teeb tsirkulaarse kujundi, ringikujulise. Ja mitte kuskil looduses ei tee, mitte ükski loom mitte midagi sellist, nagu see on. So the pufferfish et see kala is less intelligent than many ocean creatures. On vähem intelligentne kui paljud ookeanis elavad olendid. Whales are much smarter. Et vaalad on palju targemad. Dolphins are much smarter. Et ja delfiinid on palju targemad. Even an octopus is much smarter than he is. Isegi 8 jalg on palju targem kui tema on. An octopus has the problem-solving ability of roughly gently. Ja 8 jalal on probleemide lahendamise oskus palju parem. If you take a crab and you put it in a jar and screw on the jar and throw it at the octopus, it will figure out how to unscrew the jar and get at the crab. Ja kui sa võtad krabi ja paned selle purki ja siis keerad selle purgi kinni ja annad selle purgi 8 jalal, siis 8 jalg mõtleb välja, kuidas seda purki lahti keerata. But the pufferfish is not that intelligent. Aga see kala ei ole nii intelligentne. And yet the pufferfish creates the most complex structure in the entire world in nature. Ja sellegipoolest see kala teeb kõige keerukamaid struktuure, mis eksisteerivad looduses. The angles and patterns here are much more complex than anything you will see in nature. Et need nurgad ja need mustrid siin on palju keerukamad ükskõik millest, mida sa looduses näed. But you remember what the show tried to say the reason was? Aga kas te mäletate seda, et mis see saade püüdis edastada meile, et mis selle põhjus on? What was the reason? Et mis see põhjus selleks oli? To attract what? A female's attention. Ja, naise tähelepanu endale saada. The problem is with that logic. Et sellise mõtlemisega on probleem. What they don't tell you is that pufferfish are found in every ocean of the world. Et nad ütle teile seda, et see kala leidub maailma igas ookeanis. Don't the other pufferfish need to attract a female's attention too? Kas ka teised need kalad ei pea naissoo tähelepanu endale tõmbama? And then if you do more research, they say, well, the ridges protect the eggs from washing away. Ja kui sa veel natukene seda teemat uurid, siis nad ütlevad, et need nurgad, need kaitsevad neid kalamune, et lained ei juhuks neid minema. But what they don't tell you
is that they don't lay the eggs in the deep ridges, they lay them right in the middle. Aga see, mida nad teile ütle, on see, et nad ei aseta neid mune sinna nurkadesse, vaid nad asetavad need hoopis otse keskele. And my question is, why do you need to create the most complex structure in the entire world to protect your eggs? Can't you just dig a deep trench and lay the eggs in there? Ja minu küsimus on see, et miks sa peaksid ehitama kõige keerukama kujundi maailmas, et sinna munad panna, kas sa ei saaks lihtsalt kaevata auku või kraavi ja siis saab sinna need munad panna? Laying them in the middle is the worst place to lay them because it's like free lunch for everything that sees it. Et lihtsalt sinna keskele nad asetada, see on hallim asi, mida teha, kuna nad on lihtsalt lõunasöök kõikidele, kes seda näevad. Does anyone know what country by percentage is the most atheist? It's not Estonia, by the way. Kas te teate, missuguses riigis on kõige suuremal protsendimääral ateiste? Et see ei ole Eesti. By their own statistics. Nende endi statistikast lähtudes. It is actually Japan. Et see on Jaapan. And the amazing thing is that this particular structure is only found in Japan. Ja imeline asi on see, et seda struktuuri või kujundit, et see leidub ainult Jaapanis. Even though pufferfish are found in all oceans of the world, kuigi need konkreetsed kalad, neid on igas maailma ookeanis. It is found only off the coast of Japan. Aga see struktuur on ainult Jaapani vetes. My question is, et minu küsimus on, why? Et miks siis? Why would the puffer only make it around Japan? Et miks see kala teeb seda ainult Jaapani ümbruses? And the interesting thing is that you can actually reach the structure. It's only about 50 to 100 meters offshore. Ja huvitav on see, et sa saad selle kujundini tegelikult minna, et see on ainult umbes 50 kuni 100 meetrit rannikust eemal. It's a structure that you as a human being could actually see. Et see on kujund, mida sina inimesena oleksid võimeline tegelikult nägema. Without any special equipment. Ilma igasuguse erivarustuseta. Maybe it's just random. Et võib-olla on see ainult juhuslik. Or could it be that the God who made this fish knew also that his Japanese children would forget him? Või siis äkki kas ei või olla niiviisi, et Jumal, kes selle kala lõi, ta teadis, et tema Jaapani lapsed võivad unustada. And so like Jonah, he sent them a fish. Ja täpselt nagu Joonale, ta saatis ka neile kala. To create the most complex and compelling structure in all of nature just for them. Et see looks kõige keerukamaid ja kõige suurejoonelisemaid kujundeid ainult nende jaoks. Although the puffer, as I said, lives and reproduces in all oceans of the world, it only makes that structure in Japan. Ja kuigi nagu ma ütlesin, et see kala elab ja paljuneb kõikides maailma ookeanides, aga ainult Jaapanis ta teeb neid kujundeid. The fish are speaking to you. Et see kala räägib teiega. But are you listening? Aga kas te kuulate? Anyone like coconuts? Kas kellelegi meeldivad kookonid? Who likes coconuts? Kellele need meeldivad? All right. Where do coconuts grow? Kooksed. Et kus need kooksed kasvavad? What kind of climates do they grow in? Et millises kliimas nad kasvavad? Yeah, and what kind of climate is tropical? Ja troopiline ja missugune kliima on siis troopiline? It's warm and soe ja humid. Niiske, soe ja niiske. Do the coconuts require cultivation? Kas kookosed varivad harimist või põllumajandust? No, they grow on their own. Et ei vaja, et nad kasvavad omapäi. They grow wild with no one doing anything for them. Et nad kasvavad metsikult, et ilma et keegi nende heaks midagi teeks. Now, what sort of environment would you be at highest risk for hyperthermia or dehydration? Missuguses keskkonnas sa oleksid kõige suuremas riskimääras vedeliku kaotuse osas?
Some people think the desert, but the desert actually isn't bad because you can sweat and then cool yourself off. Mõned inimesed arvavad, pakuvad, et kõrbe, aga tegelikult kõrbe ei ole sellepärast, et kõrbes sa higistad ja siis sellega sa saad ennast maha jahutada. But when you're in a hot, humid environment, sweating doesn't help you. Aga kui sa oled niiskes ja kuumas keskkonnas, siis higistamine ei aita sind. You take a shower and then you need another shower. Et sa võtad duši ja siis sa vajad kohe järgmist duši. But these coconuts grow wild with no cultivation. Aga need kooksed kasvavad metsikult ilma, et keegi neid hariks. In an environment where you are highest risk for dehydration. Keskkonnas, kus sinu vedeliku kaotuse riskimäär on kõige suurem. There was an investigation done on a football team in the United States. USA's tehti jalgpallimeeskonna osas uurimus. The University of Florida was accused of using performance-enhancing drugs. Et Florida ülikooli süüdistati steroidide kasutamise osas. Because they were drinking something before their games and during their games, and they were winning. Kuna nad jõid midagi enne mänge, siis mängude ajal ja siis nad võitsid. Do you know what they were drinking? Kas te teadsite, et mida nad jõid? This was several decades ago. Et see oli kümneid tagasi. Anyone know? It wasn't coconut. It wasn't coconut water, but I think that would be really cool if it was. See ei olnud kookosevesi, aga see oleks väga tore, kui see oleks olnud. They were drinking something called Gatorade. Nad jõid midagi, mida kutsutakse Gatorade. It's like an electrolyte drink. But it's called Gatorade because the mascot for the University of Florida is the gator, the crocodile, right? The alligator. So. Mingi krokodillijook, mida kutsutakse krokodillijoogiks. So Gatorade, what is in that bottle? See krokodillijook, et mis selles pudelis on? Anyone know? Yeah, it's just sugar. Et kas keegi teab, et see on suhkur, water, vesi and electrolytes. Ja siis elektrolüüdid. And what do you need when you are sweating and exerting yourself? Ja mida sa siis vajad, kui sa higistad ja kurnad ennast? Water is good, vesi. Et ja vesi on hea. But if you do it for long enough, you lose those electrolytes. Aga kui sa seda piisavalt kaua teed, siis sa kaotad need elektrolüüdid. You need to replace the sugar and the electrolytes. Et sa pead suhkrut ja elektrolüüte asendama. And what is coconut water? Ja mis on kookosevesi? Mis selles kookosvees on, kas keegi teab? It's the same thing. Ja täpselt sama asi. It's sugar, water and electrolytes. Et suhkur, vesi ja siis elektrolüüdid. But what's very interesting is could there be a time that someone could not drink the coconut water? Aga mis on huvitav, et kas võib olla mingi aeg, kui keegi või mingi periood, kui keegi ei ole võimeline kookosvett jooma? Have you ever had a situation where your child was dehydrated and could not drink to rehydrate itself? Kas teil on kunagi olnud selline situatsioon, et kui teie lapsel oli vedeliku puudus ja siis ta ei saanud juua, kuna tal oli vedeliku puudus? What sort of situations are those? Et missugused olukorrad on need? Yeah, diarrhea or what else? Ja kõhulähtsus. Because diarrhea means you're losing more than you can replace. Kuna see tähendab, et sa kaotad rohkem, kui sa saad asendada. What other situations? Mis veel? Vomiting. Oksendamine. Right? Because if you drink and you just vomit, that doesn't help you. Et kui sa jood ja oksendad, siis see ei aita sind. So vomiting and diarrhea. Et oksendamine ja kõhulähtsus. What do you have to do for the kid at that point? Et mida sa lapsega sellel hetkel peaksid tegema? Where do you take your kid? Et kuhu sa oma lapse viid? To the hospital for what? Haiglasse, mille jaoks? Yeah, they put in an IV, right? Ja nad panevad tilgutid külge. And they give the IV solution in the vein. Ja nad tilgutavad seda veenidesse. So even if the child is vomiting and diarrhea, you can still replace those things. Et isegi kui laps oksendab ja tal on kõhulähtisus, et siis saad neid asju asendada. Anyone want to guess which electrolyte
you lose the most of when you vomit and have diarrhea? Kas keegi sooviks pakkuda, et millist elektrolüüti sa kaotad kõige enam, kui sul on oksendamine siis kõhulähtsus? Et mis on ka see kõige olulisem, mida sa siis kaotad? It's potassium. See on potassium. You can be, yes, kaalium. That's right. You can lose a lot of potassium from vomiting and diarrhea. Et sa võid oksendamise ja kõhulähtsusega kaotada väga palju kaaliumit. Anyone want to guess which mineral coconut water is high in? Et kas keegi sooviks pakkuda, et millises mineraalis on kookosevesi väga kõrge? Millises mineraali osas? It's also potassium. See on samuti kaalium. It's actually one of the highest things in potassium on the earth. Et see kooks on üks suuremaid potassiumi sisaldusega asju maa peal. And the liquid in this coconut, ja vesi, mis selles kookoses on, by its pH, selle happelisuse ja tabelisuse järgi, its concentration, on kontsentratsioon, every aspect about it, iga aspekt selle osas, allows the water to be placed in your vein with no changes. Et võimaldab seda vette sinu veendesse panna ilma muutusteta. And the inside of that coconut before you break it is also sterile. Ja selle kookse sisemus, et enne kui selle katki teed, on samuti steriilne. This solution can be placed in your vein with no changes. Et see asi me saame selle asja panna sinu veinidesse ilma muutusteta. Et seda saab kasutada, et sulle seda vedelikku tagasi toota ilma tilgutita. Et aga kas see on ainult juhus? Või kas maa räägib teiega? Ja see ei näida ainult, et maa loodi sinu jaoks, vaid see ka näitab, et keegi on, kes hoolib, kui sul tekib vedelik puudus. Keegi on, kes lõi selle IV lahenduse, et mis kasvavad metsikult sinu läheduses. Et kes teadis, et ühel päeval sa võid seda vajada. Let's go back to our verse. Lähme meie salmi juurde tagasi. The animals, the fish, the birds, the plants. Loomad, kalad, taimed, kalad, they all have one thing in common. What is that? Kõikidel neil on üks ühine asi, et mis see on? It's up on the slide. Et see on siin kirjas või siin pildi peal olemas. Yeah, they're all living. They have DNA. Et nad kõik elavad, neil kõikidel on DNA. Does anyone know who discovered DNA? Kas keegi teab, kes DNA avastas? Yeah, Watson and Crick. Watson ja Crick. And once they discovered DNA, something changed. Ja siis, kui nad DNA avastasid, siis toimus mingi muudatus. Does anyone know what they believed in before their discovery? Ja kas keegi teadis, et mida nad enne oma avastust uskusid, millest nad uskusid enne oma avastust? Were they Buddhist, Muslim, Christian, atheist? What do you think? Budistid, moslemid, kristlased, ateistid, et mis te pakute? Yeah, they were atheists. Et ja, nad olid ateistid. But did you know that their belief changed after they discovered DNA? Aga kas te teadsite, et nende ususüsteem muutus peale seda, kui nad olid DNA avastanud? They used to believe the Big Bang created everything. Et nad uskusid, et suur pauk lõi kõik. But when you read Francis Crick's autobiography, it's called The Book of Life. Aga kui sa Francis Cricki autobiograafiat loed, siis seda kutsutakse eluraamatuks. He said that he was seeing language and order and harmony as he looked at DNA. Ta ütles, et kui ta DNA-d vaatas, siis ta nägi keelt ja korda, siis harmooniat. He saw that the same sequence of amino acid of DNA would create the same protein. Et ta nägi, et DNA sama jada koostab sama aminohappe jada koostab sama valgu. Whether it was in an animal or a plant or even a human being. Et kas oli siis taimel või loomal või siis isegi inimesel. He says he saw the language of life. Ta ütles, et ta nägi elukeelt.
And he saw such design and order he could no longer believe in the Big Bang. Ja ta nägi nii võimast disaini ja korda, et ta ei saanud enam suuresse pauku uskuda. Does anyone know what they changed their belief to? Aga kas keegi teab, et mida nad siis uskuma hakkasid? What do you think they believed in after they discovered DNA? Et mis te arvate, et mida nad hakkasid uskuma siis, kui nad DNA olid avastanud? Not Christianity. Et mitte kristlust. They believed that aliens came and started life on Earth. Nad hakkasid uskuma, et tulnukad tulid ja alustasid maa peal elu. Et ma ei tee nalja, et see kõlab nagu nalja, aga seda nad hakkasid uskuma. Nad hakkasid uskuma elu palmispeeria, mis tähendab siis palju eluseemneid universumis. Aga minu küsimus doktor Crickile on, et kes siis tulnukad tegi? Või kes üldse on tulnukas? I want to make an appeal. Et ma tahan teha üleskutse. Have you seen evidence for God in nature? Kas te olete looduses näinud Jumala jaoks tõestusi? Have you seen evidence that God has created this world for you? Kas te olete näinud tõendeid, et Jumal on selle maailma teie jaoks loonud? I believe it is all around you. Et mina usun, et see on kõik teie ümber. But there is one thing in nature. Aga looduses on üks asi, that is out of harmony. Et mis on kooskõlast väljas with its original design. Selle algse plaani osas. Sin has marred God's perfect work. Et patt on armistanud Jumala täiuslikku tööd. Yet that handwriting remains. Kuigi see käsikiri püsib. Even now, all created things declare the glory of his excellence. Isegi praegu, et kõik loodud asjad kulutavad tema täiuslikkuse au. There is nothing save the selfish heart of man that lives to itself. Et pole midagi peale inimese iseka südame, mis ainult enda jaoks elab. In all of God's glorious creation. Et kogu Jumala imelise loomise osas juures. The only thing out of harmony is you and I. Et ainus asi, mis on kooskõlast väljas, on sina ja mina. In the great symphony of the master artist. Et suure kunstniku suures sümfoonias. You and I are the discordant note. Sina ja mina oleme see ainuke välja jäetud asi. Lives for others, for other life forms. Et kõik looduses elab teiste elusolendite jaoks, eluvormide jaoks. Välja arvatud sina ja mina. I don't know about you. Et ma ei tea nüüd sinu kohta. But I want to come back to the design in my creation. Aga mina tahan tulla tagasi minu loodu juurde. I was not designed for selfishness. Et mind ei loodud isekaks, but to serve others. Vaid mind loodi teisi teenima. As I look around, all creatures live for other forms of life. Et kui ma ümber vaatan, siis kõik teised elusolendid elavad teiste eluvormide jaoks. But the difference is you have a choice. Aga valik on, või erinevus on selles, et sinul on valik. Although you were created to eat plants, you do not have to. Et kuigi sa olid loodud taimi sööma, sa ei pea neid sööma. You can eat whatever you want. Sa võid süüa ükskõik, mida sa tahad. Whether it hurts you or whether it helps you. Kas see siis teeb sulle halba või see aitab sind. Although you were created to serve others. Kuigi sa olid loodud teenima teisi. You can serve yourself. Et sa võid teenida ka iseennast. You do not have to live the way you were created. Et sa ei pea elama niiviisi, nagu sind loodi. Because what separates you from the rest of creation is the power of choice. Sest mis sind teise ülejäänud loodust eraldab, on valikuvabadus. You have the ability to look at the evidence and make a conclusion for yourself. Et sul on võime vaadata neid tõestusi ja siis teha otsus. You can look at the design and glory and symmetry around you in nature. Sa võid vaadata seda disaini ja hiilgust, mis on su loodu ümber, looduse ümber. To see a hand of a loving God that cares about you. Ja sa võid valida, et kas näha Jumala armastavat kätt, mis hoolib sinust. Or you can believe that aliens came and started life on earth. Või siis sa võid uskuda, et tulnukad tulid ja alustasid seda elu siin maa peal. That is your choice. Et see on sinu valik.
I don't know about you. Et ma ei tea sinu kohta. But I want to come back to the purpose of my creation. Aga mina tahan tulla tagasi minu loomise eesmärgi juurde. To live not for myself, but to help others. Et elada mitte endal, vaid aidata teisi. To not be selfish anymore. Et mitte olla isekas. But to live my life and to use my talents to help others live a better life. Et vaid elada oma elu ja kasutada oma ande, aitamaks teisi, et nad saaksid elada paremat elu. To use my mind, to use my speech, and to use my skills as a doctor. Et kasutada oma mõistust, oma kõnevõimet, oma oskusi arstina. To not just give others better health. Et anda mitte ainult teistele paremat tervist, but to show them a better way. Vaid näidata neile paremat viisi. What about you? Et kuidas on lood sinuga? What will you choose? Et mille sina valid? You can make the same choice as Dr. Francis Crick. Et sa võid teha sama valiku nagu doktor Francis Crick. You have the same ability to understand the evidence. Et sul on sama võime neid tõendusi mõista. But I will choose Aga mina valin the God of creation. Loomise Jumala. The one who made me. Et selle, kes tegi minu. And the one who not just created me, the one who cares about me. Ja mitte ainult selle, kes ainult ei teinud mind, vaid selle, kes hoolib minust. If you would like to learn more about this God, et kui sa tahaksid teada rohkem selle Jumala kohta, I would like for you to stand with me as we pray. Siis palun seiske, kui me palvetame. Loving Father in heaven, armastav taevane Isa, you are the God of creation. Sina oled loomise Jumal. I see your fingerprints. Ma näen sinu sõrmejälgi. In the animals. Loomades, in the plants, taimedes, in the fish and the birds, kalades ja lindudes. And I see your fingerprints on me. Ja ma näen sinu sõrmejälgi minu peal. I'm sorry, Lord. Mul on kahju, Jumal, that I have lived to myself. Et ma olen elanud endale. But we want to now come back to the original plan. Aga me tahame nüüd tulla tagasi algse plaani juurde. To serve others. Teenida teisi. To serve those around us. Teenida neid, kes on meie ümber. To help them to not only have a better life. Aidata neid mitte ainult parema elu osas. But to help them to know you. Vaid aidata neid sinu tundmise osas. Who you are. Kes sa oled. And how much you love them. Ja kui palju sa neid armastad. Help us. Aita meid. To have a new heart. Et me saaksime uue osa. That instead of selfishness we will learn to give. Et isekuse asemel me õpiksime andma. We ask this in Jesus' name. Me palume seda Jeesuse nimel. Amen.